Mayong gabi no, update na ninyo. Sotanghon, lagyan natin ng laman. Lutuin natin. Bahaw na fried chicken, wala problema. Gawa natin ng menu. Tara. Ang ato ingredients simple lang. Bawang, sibuyas, og sibuyas dahon, og paminta. So sa kinabuhi no, di kinailangan magpa-social no. So, kung unsa may naara, mao ra eh. Ang importante makasurvive at may masarap na makakain. So tangon untaan na no, pero wala bihon rata. So ato na siya diri ibabad para less sabaw. Puga-puga ara, murag pagpuga nimo sa una ba. So human na to timpla no. So kaon na ta. So mo naman to video no. Salamat sa tanan and ciao. God bless us all.